Basin o ang mga nega. Let's go, Bisaya, kapesong saya. Maglingaw-lingaw na ta, magsuroy-suroy sa ta, maglipay-lipay na ta, atik Bisaya, magbanding ta. Bisaya ni, Bisaya ni, Bisaya ni, hey, kapesaya. Bisaya ni, Bisaya ni, Bisaya ni, hey, kapesaya. What's up, Bisam? Laing best saya story sa sabang atong sawan kini ang Bisaya ni. Hey, OJ! Mayong adlaw, Jackie. Good morning, happy Saturday nimo. Karong adlaw ay dirito sa fresh na fresh nga outdoor. Sama ka fresh. Nako. Ay, Di ba? wow. Nakauna. Nakaon. Ako'y first. 1 point to today. Ready na ba kang musuroy? Na, Jackie, ganina ra gyud ko nagtuyok-tuyok dinhi sa Mactan Shrine. Feeling na no dugay na gyud kong nakabalik diri no. Niya mas ninindot gyud diri. Bitaw. There's True. more to see and more to explore. Mas na-appreciate yun bitaw nako. Og syempre, para sa mga Subuanon og dili Subuanon, must visit yun ni ang gitawag nato nga Lapu-Lapu Shrine. That's the guy over there. Lapu-Lapu Shrine. Og syempre, para ni ma-appreciate yun nato ang history natong mga Subuanon. Langyaw man, o di ba ka lokal nga turista, kauban ang inyong kapamilya, barkada, or bisag pareha nimo ganina nga solo flight, Oh. malingaw jud ka diri. Enjoy gyud kayo nako pagtuyok. Kaliman na nina ko gituyok. Jackie. Tinuod Oh. Tinuod gyud ah. Exercise ko diri. Busa mga best fam, ayaw ninyog sipyata sa pagbisita ang Mactan Shrine ug guban pa natong mga historical parks and sites. That's right. Weekends are the best time to relax, to take it easy, slow down. And speaking of relax, sugdan nato karong Sabado ang atong relaxation pinaagi sa kape. Uy, Kape. perfect. Hilig ba mo og kape? So para inyuhan ni. The coffee culture here in Cebu is alive and well. Og excited ko bahin aning latte art. So we will know more about this, ang mga basics ani nga art sa Best Saya Kalami. What a perfect way to start our morning no kibaw ka, Jackie. Hilig yun kaayo ko og kape, mapa-espresso man, mapa-pour over, mapa-cafe latte, pero kibaw ka. Unsa akong favorite? Naka-favorite? Oh, Unsa man? ang kapeleng ka. Kamausan para to sa akong asawa. 1 point naming Pero duha. kibaw ba mo mga kabesam, lami isab gyud ipares ang kape. And usa ni ana, ang lamian kaayo nga bingka. Amo yung gituyo og suroy ang Asturias Cebu para atong masuwayan ang ilahang inilang bingka dawa. Gawa sa lami, Jackie no? Nahimo pud ning pangita nila didto. Ay, nice. Bingkadawa in Asturias, Cebu. Pero dili ra ta sa Asturias ni Suroy OJ kay dito punta og Balamban, Cebu. Gibisita nato ang unique art house didto nga wow, perfect ang location, nice kaayo ang view o ang mga artworks nako. You should not miss it, worth the visit gyud. Ug gikan sa usa ka art house, it's time to meet and celebrate a young visual artist. Usa ka Cebuana nga makabilib gyud ang iyang talento sa painting ug naghatag og garbo ug pasidungog natong mga Bisaya kung kinsa siya atangi sa sikat. Atangan yun na namo sa sikat OJ, food and art. Duha ka mga butang ay hilig yun kaayo natong mga Bisaya OJ. Og syempre, BizFam this Saturday, it's time for you guys to find the perfect spot, a comfy spot para sugdan na nato ang best saya stories pagbalik sa Bisaya ni! From passion to profession, kung sa una, for recreation and relaxation lang. Karon, nahimo na nilang profession. Mao ni ang istorya sa managhigala sa corner beans. Located sa A. Morales Street, Cebu City, dinhi mo makitan ang corner beans.
relaxation, companionship, and love for coffee. Dini nagsugod ang ideya ug ang desisyon sa usa ka magbarkada nga mag-abli sa corner beans ni adtong 2024. What used to be a passion project kay nahimo ng profession by heart. Hello mga ka-Bispam, this is Marky Guzon, part owner of Corner Beans. Welcome to the corner. Ang Corner Beans kay nagsugod isip usa ka passion project sa usa ka barkada. With coffee and friendship as the common denominator, naka-decide sila na magtukod og ilang kaugalingon nga coffee corner. Ang among main business gyud is auto and motorbikes trading. And kung mag-hangout man gani mi magbarkada, we do it in a coffee shop for we all love coffee. One day, naka-decide na lang mi na kung magtukod kaya ta og ato ang small coffee corner. Napatay tambayan. We can work on our own coffee pa. So, syempre, pag human nato, we then met a lot of realty agents. Pero of course, since excited naman gyud kaayo mi, nag-decide usa mi na mag-open og pop-up stall for the meantime. About a year after, we started the pop-up stall and looking for a place for corner beans. We finally found the corner among own corner. Coffee making, at first, kay challenge for most of us, kay we haven't really studied brewing and coffee in depth. We were all banking lang on our base knowledge and network of people who were coffee connoisseurs in their own way. We each had our own focus sa barkada food. Some of us focused on pour-overs, while some of us focused on lattes. Hinay-hinay, we improve on ourselves and our coffee making routines. Turning the love and passion for coffee into a profession isn't just about following what the trend or even about becoming a barista just for the sake of it. Ang dedication to the craft and understanding it is a journey na ako o akong barkada has committed to. In turn, moments of connection, sense of community is experienced. Paghimo sa among love of coffee into a profession has been a journey of dedication, creativity, and passion, to which thankful gid kaayo mi for this one-of-a-kind opportunity. Corner Beans is now planning to upgrade and serve our customers better. Usa na niini kay ang among coffee cart service for your special events. Don't forget to follow and like us at our pages for more information. We are Corner Beans. See you at the corner. When your passion becomes your profession, life won't be ordinary. O dili lang kini imuhang work or trabaho, kini imong kalipay. So kudos sa atong mga kabisfam nga nagpadayon sa ilahang passion and made it their life's greatest adventure. Thumbs up, Corner Beans! Kung pagkaon og delicacies ang istoryahan, dili gyud maawahi ang entries sa Cebu. Mga tuta sa Asturias para tilawan ang ilahang specialty nga Bingka Dawa.
Gikan sa Balamban, Cebu, ang gateway sa Asturias kay ang barangay Uwak, diin gikan ang Bingka Dawa. Pag-abot nimo sa barangay Uwak, dinhi nimo makita ang daghang mga stalls nga naglaray sa highway ug naninda og Bingka Dawa. Ang Bingka Dawa kay usa ka pinakasikat nga native delicacy sa Asturias. Ang nakalami ug nakalahi sa Bingka Dawa sa Asturias kay gihimo kini sa dawa o millet. Ang dawa mas nailhan sa mga lovebird enthusiast isip usa ka bird food. Pero sa Asturias, usa kini ka delicacy. Ang pangalan sa store na mo, ma'am, is Big Bingkahan. Yeah. Ang pangalan sa nagdala diri, ang anak na ni si Catherine Bintas. Paano, ma'am? Almost mga lugay na jud kaayo, ma'am, kay kanang gikan pa man ni sa among lola niya. Hantod akong mama, hantod kami ang nakasunod nga mga apo. Pero ang timpla niya maora gihapon kay mao man tay ginakuhaan na mo base tong timpla gyud sa primero gyud. Ang baligyan namo sa Bingka, ma'am, is mao ni siya ang putos, ma'am. Mao ni baligyan namo. Ang upat ka bukaan ni mao ni siya 100. Naabot tay chocolate mo ron tag 50. Pasakay na ni 50. Mo-open mi diri, ma'am, kay mga 5 AM. Mo close pod mi mga 9. Ang weekend, ma'am, mao ni pinakahali na mo diri niya. Naapoy ka ng buwan ka na December, November na mao ni pinakakusog na mo diri, ma'am. Hello, Bisfam! Fresh from Asturias, Cebu, ang Bingka Dawa. Humot. Excited na kumutilaw. So, here we go. Chewy. Yung sa paman. Slightly sweet. Mugawas yun ang coconut flavor. O kung ikumpara nato ni siya sa budbud kabog nga slightly grainy, kani siya mas smoother ug softer ang texture. Dami kay ni parisan o sikwate or bisan pagunsa nga hot drink or any drink na paborito ninyo. Pwede sa kayo ni siyang pangpasalubong. Ang buhaton lang, freeze it, and then when the Bingka Dawa craving hits you, reheat it and enjoy. Bispam, siguruhag yun nga mag-bring home mo og Bingka Dawa nga gikan sa Asturias, Cebu. Lahi ra gyud ang kalami og makatabang mo sa pangita sa mga kabispam nato na taga didto. Kini ang Bingka Dawa, best saya kalami, Bisayani. Magsama kaming tiunay, pareho ang panagway. Gibulag kami ni nanay, gikan pa sa gamay. Hangtod karon, wa pa nagkit-anay. Nino? Kayo! Magsama kaming tiunay, pareho ang panagway. Gibulag kami ni nanay, gikan pa sa gamay. Hangtod karon, wa pa nagkit-anay. Sinilas? Kayo!
Hi, Bispam! Kung gilaay na mo og suroy-suroy sa syudad, you might want to consider this unique art gallery nga naa sa Balamban, Cebu. Established by a Cebuano artist, this art gallery is home to a beautiful collection of paintings and photographs. Ug ang mas nakanindot pa ani kay ang view. Murag yung tag naa sa sulod sa usa ka landscape painting. Matud pa, it's a beautiful marriage of art and nature. Tara, suruyan nato ang Florentinos Art House. After mga usa ka oras from downtown Cebu, we reached Florentinos Art House, nga nahimutang sa Barangay Gaas, Trans Central Highway, Balamban, Cebu. Owned and developed by Visayan realist painter Florentino Impas, aka June Impas. Pangandoy ni June Impas nga pinaagi sa maong lugar, Cebuanos are able to create, exhibit ug explore art. Ug karon nahimo na kining usa ka sikat nga suroyanan sa Balamban. Ug atbang niini ang Hillside Garden with its beautiful landscape designs and structures. Mismong si Florentino Impas, usa ka Visayan realist painter, ang nagdisenyo ug nagatiman sukad sa pagsugod niini. Hi mga ka-Bispam! Maayong adlaw. I am Claude Impas, the CEO of Florentinos Art House. I am also the daughter of June Impas, the artist behind Florentinos. Florentinos actually started 2017 and we have added the gallery year 2021. The purpose for transitioning from an eco park into an art house is so that we can provide a safe space for artists, especially Cebuano artists, where they can just come here, visit us, learn, explore, and create art. Florentinos Art House is worth visiting because Florentinos is situated in the mountains of Balamban. So it's unique because diri sa Balamban, we have a really cool weather. In fact, mag-fog sa diri. Florentinos is also very beautiful because we have a stunning view of the Canlaon volcano. It's very hard to choose a favorite piece of June, but one of our favorites that is here in the gallery is of the Manobo Lolo. This is very special because he painted it live here in the gallery. We have exhibitions all year round here in Florentinos, and dili lang exhibitions, but we also do art workshops and art talks where we have conversations about art. We also join fairs, not just in Cebu, but also outside Cebu. We have fairs in Mindanao and we also have fairs in Manila. One of our favorite exhibition is our inaugural show. It was entitled Sa Kanunay. It was very special because we got to invite different artists from the Philippines, all around the Philippines, that who are also part of June Impas' life and career. So the works that we have here, these are very special kay mga karaan niya na works. We have pieces from 1960s pa.
we have invited 5 veteran artists in Cebu. So we have here si Adeste de Gilmo. Can you see Adeste de Gilmo? He also started with realist works. So he has a duha here. And then he transitioned into more modern, more contemporary works. Daghang salamat mga ka-Bispam for visiting us here at Florentinos. We are open Tuesdays to Sundays and holidays from 10:30 a.m. to 7:30 p.m. Anhilang mo diri if you want to check out our exhibitions, talks, and workshops, and if you want to relax with your loved ones with the view. Ako si Claude Impas para sa Bisaya ni. Magsama kaming tiunay, pareho ang panagway. Gibulag kami ni nanay, gikan pa sa gamay. Hangtod karon, wa pa nagkit-anay. Hindi na, sinilas? Oh. Kayo! Magsama kaming tiunay, pareho ang panagway. Gibulag kami ni nanay, gikan pa sa gamay. Hangtod karon, wa pa nagkit-anay. Palwa sa lubi. Kayo! Mga kabisam, how I wish aduna ko'y talento sa painting. Pero mabilib yun ko sa atong mga artists nga hawod kayo mo paint og nahimong sikat. Dili lang sa Pilipinas, lakip na sa international art communities. Sama sa ato ang featured artist karong adlaw nga bata pa lang. Iyan ang gipakita ang iyang kahanas sa contemporary arts. At a very young age, she headlines exhibits and art fairs. Diri sa Best Saya Sikat, atong ilaylahon, si Marian Eloise Ginto. Si Marian Ginto, usa ka 20 anyos nga visual artist nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Sa bata pa nga edad, nagsugod na siya paghimo og maanindot nga mga portraits ug uban pang obra gamit ang mga medium sama sa watercolors, color pencils ug acrylic paint. Dili lang siya ilado sa Cebuano art community. Naabot na usab ang iyang pangalan sa national level. Hi Bisfam, mayong adlaw. Ako si Marian Ginto, 20 years old, usa ka visual artist from Cebu. So ako nagsugod ko pag grade 5. Kanang nagsugod ko pag workshop, summer workshop gani sa held in our school ra gani ba.
moto, that's when I knew nga ganahan jud kog painting, sige ra kog join. Sunod nga summer mag-join, sunod. And then until 2018 nakasud ko og workshop for watercolor, and it was kanang held by Sir Loloy Castro. He's also kanang famous sad nga artist here in Cebu. That's when I also fell in love with watercolor. Naka-start ko og make more watercolor pieces, and mo na akong gi-exhibit sa akong mga works. For inspiration, naka-take jud kog inspiration from my mentors, and yeah, malipay sad ko nga nadyo'y tao nga ganahan sa akong mga works. Mo-take jud kog inspiration from mga Cebu artists, kay taga Cebu man sad ko. That's where I'm also exposed to other Cebuano artists, and naka-realize ko nga same sad mig style, like realism, nga mga scenery sad sa Cebu, and we all have this kanang shared interest of mga life scenes, mga everyday life, and that's where I get a lot of inspiration. And one also is kanang my mentor si Sir Loloy Castro, and another artist nga ganahan kay nako kay si Sir Darby Alcoceba, which is also a famous famous Cebu painter sad, more on oil painting siya nga realism. Karon kay realism jud akong style ron, and mag-explore sad kog mga other styles, so mga impressionism and sometimes occasionally surrealism. Yeah, murag that I was kind of taught to learn realism also, and ako malipay raman sad ko maghimog realism, the kanang murag wow factor of mga hyper realism and more details. For me kay watercolor and acrylic, masayon jud siya kanang hipos compared sa oil kanang paints. Watercolor and acrylic, naka-notice sad ko nga mas bright siya og colors compared sa oil, and for me ganahan jud kog bright ng colors. So watercolor for me, it's lisod, but through time murag naka-feel ko nga murag masayon-sayon na jud kay sige man kog balik-balik og watercolor. Akong first like actual exhibit, it was the Tubo Art Fair, which was around 2018 or 2019 siguro. And that's when I was able to kanang naka-connect ko with other artists from Cebu, and I was also kanang able to kanang expose myself to mga lain-lain nga tao, and that's when other people kanang naka-discover sila nako, and then mo reach out sila nako for other opportunities, and murag from there naka-message sila nako like, oh, pwede ka mo join ani, mo yes or sad ko, and from then on kay murag nagsunod-sunod na ang mga events and more opportunities. From my first art exhibit, which was the Tubo Art Fair, daghan na sad og kanang exhibits that came after that. Daghan sad og exhibits in Cebu. It's in hospitals, some are in other malls sad, and yeah, I feel like daghan at least maybe 5 siguro a year. So my advice is to keep on practicing and to always find motivation. For me, dapat jud ka mag-paint even if di mo feel, kay usahay maka-forget man sad ka about your talent, your skill. Even if dili nimo feel, dapat jud ka mag-paint and to kind of remember how you learned everything. So that's one really important advice for me. One other advice is to always find opportunities, even if it's like exhibits open to everyone or mga workshops, whether it's paid or unpaid. Nindot jud i-join na siya. And also another opportunity kay mga social media posts, dapat jud ka mag-share sa imong artworks para manoon sad ka sa uban gani, and kita asad ang uban nga free ka for joining like mga other opportunities like exhibits and all that other stuff. So yeah.
Salamat kayo mga Kabisfam for watching. May makavisit mo sa akong first solo exhibit in Atua Midtown this June. For more updates, just visit my Facebook and Instagram accounts. Ako si Marian Ginto para sa Best Saya Sikat, Bisaya ni! Magsama kaming tiunay, pareho ang panagway. Gibulag kami ni nanay, gikan pa sa gamay. Hangtod karon, wa pa nagkit-anay. Anino? Ay, Sayo! Magsama kaming tiunay, pareho ang panagway. Gibulag kami ni nanay, gikan pa sa gamay. Hangtod karon, wa pa nagkit-anay. Doyan lang. Doyan. Doyan. Sayo! Jackie, mga best fam, human sa ato ang best saya stories karong adlaw na ka-realize gyud ko, no? unsa man? Nga there's more to see, try, meet, and experience sa tibuok Visayas and Mindanao. I agree, OJ, but only if you, Bisfam, go out and explore. Daghan pa kayo mong makita ng mga lugar nga truly Bisaya pride. Busa mga best fam, kung aduna mo higayon and resources, go out and explore more. O kani, naana po tayo laing explore. Oh, yun sa mana. Ang atong tigmo Uy. this week. Ana, very Excited na ka? exciting. Ooh, Ikaw na po always yung guest, ready. ha? Ikaw Sige, dito sige, guest. ako. Okay. Mao ni atong tigmo this week. Magsama kaming tiunay, pareho og panagway, gibulag ni nanay, sukad pa sa gamay. Hangtod karon, why hit anay? Unsa man eh? Unsa man eh? Sada tong tigmo. Di man ka, Feeling nako sukad ba? pa sa una, why hit anay? Oh, gibuwag ni nanay. Oh, gibuwag ni ni nanay. No? Think, Feeling nako parte ni sa naong. Really? Yeah, naminaw ko ni mong tarong. Dunggan. Nabuwag man. O Kay sila, di man sila magkita po. naminaw kag tarong. Oh, naminaw kong tarong. Sakto, may kay naminaw kag tarong kay correct! Oy! Dunggan ears. Okay. Ang saktong tubag. Congratulations to you, OJ. And congratulations sa atong Kabits fam nga nakuha gin sakto ang atong tubag. Ani-ana sila. Magsama kaming tiunay, pareho ang panagway. Gibulag kami ni nanay, gikan pa sa gamay. Hangtod karon, wa pa nagkit-anay. Ang dunggan. Magsama kaming tiunay, pareho ang panagway. Gibulag kami ni nanay, gikan pa sa gamay. Hangtod karon, wa pa nagkit-anay. Dalunggan? Tainga. Tainga? Magsama kaming tiunay, pareho ang panagway. Gibulag kami ni nanay, gikan pa sa gamay. Hangtod karon, wa pa nagkit-anay. Dunggan? Magsama kaming tiunay, pareho ang panagway. Gibulag kami ni nanay, gikan pa sa gamay. Hangtod karon, wa pa nagkit-anay. Dunggan. Dunggan. Oh. Congratulations sa tanang winners nato this week. And sunod si Mana at ang inapod ug atong paminawon kung unsa nasab ang atuang tigmo-tigmo. Thank you for being with us this Saturday, Bisfam. So, mga tunamino, kaya naggugutom-gutom na. Nauna ta na. Murag, Nauna ta. paniud to na ta. Let's go. Gutom na magina. Sige ganahan mo. Paniud to. Sana mga pangutanaha ba? Murag mamangkak tayo la siguro. No? Hopefully. Ako'y bahala sa imuhang extra rice. Supervisor. Hopefully, OJ, bangkahan ko nimo dito na tunahan. Asa? Sunda ko Dito? tumod Sa mangroves? Dili sa mangroves. Likod sa mangroves ka na. Sutukil. Sutokil dito. Sutukil Tuwa kilaw. with suka and sili. Oh, ako ang sinugba imuhang sili. Pwede sad. Bitaw murag lami gid kaayo. Dami dito. Lami gid kaayo, no? O grabe na magid kaayo ang atong paghisgo ng tao, no? Mga besta mga aon na ta. Let's go. Enjoy your lunch and have a restful weekend. And see you next week. Dinihilang sa the best saya. Bisaya ni!
Bisaya